Assalamu alaikum bamaraneti awoniw aga foli ba kelenkelen bɛɛ lajɛlen k'aw to a sigiyɔrɔ la bi an b'a jira la k'a fɔ ko bi ye juma ye juillet kalo tile 15 san 2022 aw denkɛ n'a balimakɛ dɔ don n'o ye Kojo Tumani ye ka bɔ bamaraneti bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a jira la k'a fɔ a ka émission min an b'a fɔ kɛnɛya ko nin y'an sigilen a kɛnɛ kan kura ye tuguni émission min bɛ waleyaw fɛ juma o juma ka bɛn 19h wagati ma nin y'an sigilen a kɛnɛ kan kura ye tuguni donc an b'a jira la k'a fɔ bi babu la an bɛna masala fɛn min kan o de bɛ wele ko diabète donc o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se médecin ŋanaw ma docteur ŋanaw ma min bɛ diabète yɛrɛ ko kunkan ko dɔn walasa u kana an ka plateau in kan yan ka walawalali k'an ye diabète yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kɔlɔlɔ bɛ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la wa lahalaw bɛ cogo jumɛn de a traitement fana kan ka kɛ cogo jumɛn ni diabète b'i la i kan ka comportement jumɛn de ta société kɔnɔna na donc an wele sera docteur ŋana dɔ ma yan n'o bɛ tali kɛ Fuseni Jakite la kosɛbɛ an ka wele sera a ma donc ale bɛna walawalali k'an ye nin babu in kɔnɔna na an b'a jira la k'a fɔ jamukan ye a y'a cari na nazarakan na an b'a fɔ k'aw ka partager a y'a partager kosɛbɛ wa a kana ɲinɛ k'a ka commentaire fana di a hakilinaw fana di commentaire la hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma di an ka invité sanuma ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila an filɛbagaw ye yanni an ka don an ka babu kɔnɔna na Jakite salamu alaikum. Alaikum salam. Ni wagati in na folikan jumɛn b'i bolo k'a bila an filɛbagaw ye? Folikan ba tɛ n bolo nka seli tɛmɛra an kɔrɔ n bɛ seli foli k'aw ye hali bi Ala k'an ka seliw caya. Amin. Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. Amin. An ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali bi. Amin. Oui. Ayiwa o bɔlen kɔ a la Fuseni Jakite komi nin y'i nako fɔlɔ an ka plateau in kan larala n'an ma ɲɛ ko an ye mɔgɔ min wele ka na an ka plateau kan o bɛ présentation globale kɛ walasa an filɛbagaw n'an ka abonnés ka se k'a dɔn maa mun de b'an ka plateau in kan wa a bɛ mun baara de la e Fuseni yɛrɛ i bɛ se k'i dɔn i tɔgɔ ni jamu kɔni i y'o fɔ maaw ye o y'o dɔn e Fuseni yɛrɛ i ka baara bɛnnen bɛ mun de ma i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye fɔlɔ yanni an ka don an ka babu in kɔnɔna na. Ne ka baara bɛnnen tɛ fɛn wɛrɛ ma diabète furakɛ ne ka baara bɛnnen don diabète furakɛli ma bari Mali kɔnɔ yan nɔ ne ye denmisɛnninw ka diabète denmisɛnnin fitininw ani mankanmaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye diɲɛko la u ka diabète kɛlɛli la ale ni farafinna bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ne ye ɲɛmɔgɔ ka danga ye diabète kɛlɛliko la diabète kunkanko la donc an b'a jira an ɲɛmɔgɔw la k'an filɛbagaw la k'a fɔ ko Fuseni ye maa mun ye a bɛ diabète traitement de kɛ Fuseni i da don diabète kunkanko la e ye diabète la i bɛ traitement kɛ traditionnellement walima modernisation e ye médecine kalan kɛ walima e bɛ ka traitement kɛ au hasard comme ça i b'i da don an na walasa k'o walawalali dɔɔni kɛ an filɛbagaw ka se ka faamuba sɔrɔ o la n'a y'a sɔrɔ i ye médecine de kɛ walima i bɛ ka diabète traiter de façon traditionnelle. Non n bɛ ka diabète traiter an ka tubabu bolo fɛ n'o ye médecine ye n bɛ ka baara kɛ ni médecine ye bari farafin furakɛli n t'a fɔ ko nkalon don n t'a fɔ ko tiɲɛ don fɛnɛ nka farafin furakɛli n'i y'a ta k'a lajɛ farafin fura a ka ɲi diabète ma nka a sumalen tɛ a tacogo dɔnnen tɛ i b'a ta i bɛ hakɛya dɔ ta a la i b'a fɔ k'a ma fɛn ɲɛ i ye k'a sɔrɔ i ye hakɛya fitinin min ta o hakɛya fitinin a ye fɛn ɲa mais e mago bɛ hakɛya min na a ka fɛn min kɛ a m'o de kɛ bari i ma hakɛya ta nka n'i ye caman ta fɛnɛ k'a dama tɛmɛ a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ y'i kan tuguni. donc n y'a tila an ye faamu caman sɔrɔ o la o b'a jira k'a fɔ i ye kalan min kɛ o ye dɔgɔtɔrɔ kalan ye o bɔlen kɔ a la an b'an sen fa biribiri ni ka don an ka babu in kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ diabète la diabète yɛrɛ ye fɛn nasugu jumɛn de ye n'an b'a fɔ a ma ko sugorolabana fɛn nasugu jumɛn de don. diabète ye bana ye bana min n'an b'a wele ko maladie chronique maladie chronique fɛn wɛrɛ tɛ bana don a bɛ jouer mɔgɔ kunkolo yanfan kan o y'a ye i ma a fɛnw suit ka ɲɛ i ma régime suit i ma kumakanw lamɛn i ma fura ta a tacogo la i tɛ a labato o ye maladie chronique ye non diabète mɔgɔw bɛ kuma fɔ ko diabète ko n'a y'i minɛ a bɛ nin kɛ i la a bɛ nin kɛ i la a bɛɛ ye kuma de ye bari i ma tanamafɛnw to yen nɔ i ma furakɛli k'a kɛcogo la an filɛ so min kɔnɔ nin ye n'i ye diabète tanamafɛnw to yen ka furaw ta a tacogo la so i bɛ so in nafa fura la k'a di dɔw ma hali 100 ans hali un quart hali a un quart u t'o fura t'a la ala kilanko nani o fan kelen
to fura t'a la mais e mɔgɔ min ma sɔn ka tanamafɛnw to yen nɔ diyagoya hali ni so in fara fura la ka d'i ma a tɛ nafa foyi ɲɛ i ye kosɛbɛ fɛn bɛɛ n'a tacogo don o bɔlen kɔ a la i bɔra k'i da don fɛn min ye jabɛti ye an y'o kɔni dɔn mais jabɛti yɛrɛ a symptôme ye jumɛn ye a bɛ dɔn cogo jumɛn de ko jabɛti bɛ adamaden na jabɛti tiɲɛ don sukarodunbana don an ka kuma la nka jabɛti fɛn caman b'a la denmisɛnninw ta bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw ta bɛ yen nɔ denmisɛnninw ta i bɛ taa sɔrɔ sama nɛnɛ tɛ baara kɛ bilen donc sama nɛnɛ ji tɛ bɔ a tɛ bɔ bilen sama nɛnɛ ji tɛ bɔ bilen sama nɛnɛ tɛ se ka baara foyi kɛ a kɔni a bɛ farikolo la a tɛ baara foyi kɛ o sama nɛnɛ ji min kan ka bɔ ka sukaro bɛrɛbɛn farikolo la o tɛ bɔ donc sukaro bɛ caya farikolo la ka na jabɛti ye denmisɛnninw kan maakɔrɔbaw ta olu ta ye dumuni kɛcogo ye u bɛ tulu dun kojugu u bɛ kɔgɔ dun kojugu i b'olu ka sama nɛnɛ ye u ka sama nɛnɛ bɛ sama nɛnɛ ji bɔ k'a di walasa sukaro ka bɛrɛbɛn farikolo la nka u bɛ tuluba min dun tulu bɛ taa sama nɛnɛ ji tɛmɛ sira datugu ji hakɛya min kan ka tɛmɛ ka sukaro bɛrɛbɛn o tɛ tɛmɛ donc wo de bɛ sama nɛnɛ na non wo tɛ nka ji min bɛ a bɛ ji da b'a la donda b'a la donda b'a la bɔda bɛ yen nɔ donc a bɔda la ji bɛ bɔ ji mana bɔ sisan nɔ ji kan ka taa jelisira fɛ a jelisira minnu bɛ yen nɔ ni a kan ka tɛmɛ olu fɛ i bɛ taa sɔrɔ tulu minnu bɛ farikolo la tulu kɛlen don k'o siraw datugu donc samanɛnɛ ji bɛ wo fitinin min sɔrɔ o jelisira kɔnɔna la a b'i den o de fɛ mɔgɔw bolo ko hakɛya min kan ka tɛmɛ o hakɛya tɛ tɛmɛ hakɛya fitinin dɔrɔn de bɛ tɛmɛ donc o bɛna kɛ sababu ye ka jabɛti la n'a tigi la o ji min bɛ bɔ sama nɛnɛ na ka taa adamaden jeli la o de bɛ sukaro quantité bɛrɛbɛn ni tubabukan na u b'a fɔ a ma ko insuline ok an ye faamu caman sɔrɔ o la donc o bɔlen kɔ a la symptôme jumɛn de bɛ lahala jumɛn de bɛ n'i ye adamaden ye k'a fɔ i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ jabɛti bɛ karisa la n'i ye adamaden physiquement adamaden jɔcogo n'a tagamacogo n'a a ye cogo dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn ko jabɛti bɛ adamaden la lahala jumɛn de bɛ n'i y'o ye adamaden na i bɛ se k'a fɔ karisa jabɛti bɛ jabɛti an b'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ la an t'i ye ten tɔ i jɔlen k'i ye k'a fɔ ko a b'i la nka taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ an mana olu la kɔlɔsi la an b'a fɔ ko jabɛti b'i la nka jabɛti b'i la o kɔrɔ tɛ ka a confirmera i bɛ wuli i bɛ taa jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ walasa an ka se k'a yira i la k'a fɔ ko jabɛti yɛrɛ don o fɔlɔ ye min ye ji min ba b'a la minɔgɔ bɛ to k'a tigi sɛgɛn kojugu sɔnsɔn na bɛ wuli a bɛ taa min a bɛ taa min cogo min na chaque minute a bɛ taa ji min a bɛ taa ji min a bɛ taa ji min cogo min na a bɛ taa ɲɛgɛn na o cogo kelen fɛnɛ la ka taa sugunɛ kɛ o bɛ k'a la a tigilamɔgɔ farikolo bɛ sɛgɛn kuma caman a bɛ wuli sunɔgɔ la k'a farikolo sɛgɛn don a kan farikolo giriyali don a kan ka sɔrɔ a tigi ma fɛn kɛ a tigi b'a fɔ ko ale sɛgɛnnen don sɔrɔ a ma foyi kɛ jabɛti ka baara y'o ye jabɛti a bɛ se ka i ka yeta i ka fɛn yetaw hali i ka vision a b'olu bɛɛ troubler a b'a kɛ i ko a bɛ bugun da a bɛɛ la i tɛ yeli kɛ olu si la ko i ma i ka dumuni fɛnɛ i ye o ye i bɛ dumuni kɛ sɔnsɔn i bɛ taa dumuni kɛ ko kɔngɔ b'i la sɔnsɔn i bɛ taa dumuni kɛ ko kɔngɔ b'i la bon n'an y'o o dumuni kɛ yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ lajɛ o caman bɛ kɛ tumu ye mɔgɔ caman i bɛ taa sɔrɔ tumu de bɛ dɔw kɔnɔ tumu bɛ kɛ dɔw kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko non ko jabɛti de bɛ k'a bila o dumuni kɛ ba la alors que tumu ka ko de don tumu fana bɛ dumuni dun caman bila adamaden na o bɛ dumuni kɛ ko caman bila mɔgɔ la donc o la an b'a fɔ k'i ka taa jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ fɔlɔ jeli sɛgɛsɛgɛ o ka se ka a sinsin k'a yira n na k'a fɔ jabɛti yɛrɛ don ayiwa donc o bɔlen kɔ a la sisan an y'a dɔn jabɛti ye fɛn min ye an y'a symptôme dɔw dɔn adamaden bɛ to lahala jumɛn de la ni ka kɛ jabɛtitɔ ye les causes principales jabɛti fɛngɛ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ o y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw tɛ sɔn fɛngɛ ma sport an tɛ sɔn sport ma k'i senw labɔ ɲɔgɔn na k'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na an tɛ sɔn a ma dumuni ko duman ka d'an ye tiɲɛ don dumuni duman ka di nka dumuni duman kɛcogo b'a la ayiwa ta tulu tinba dumuni na ka taa kɔgɔ k'a la walima ka taa sukaro k'a la tiɲɛna ko fɛn dɔ o ma fɔ
ali mana sukoro ta sukoro kilo 1 ka ta ka k'i ka seri la n'a ka di ye barigon fa ji ta i k'a bɔn a la n'i ye seri min kɔni i ye sukoro hakɛya min k'a la o sukoro hakɛya kelen de bɛ taa farikolo la k'a fɔ k'i ye sukoro bɔ a la i ma sukoro bɔ a la donc i ma sukoro bɔ a la i y'a timiya de bɔ a la a quantité n'i ye barigon kɔni ji dafalen kɔni min o b'a sɔrɔ sukoro in quantité fana o hakɛ fana o hakɛya kelen de b'a la i y'a ye donc an ka tulu dunta an ka essayer an ka dɔbɔ tulu la yɛrɛ de an ka dɔbɔ tulu la kɔgɔ an ka dɔbɔ kɔgɔ fɛnɛ la bari kɔgɔ bɛ na ni tension ye tension dun ni diabète filɛ kɔrɔndɔgɔw de don donc tension de b'a représenter diabète bɛ na o kɔfɛ diabète bɛ na walima diabète b'a yirɛ o kɔfɛ i ma diabète suit ka ɲɛ togo bɛɛ la tension bɛ n'i sɔrɔ tension fana bɛ na tension bɛ na donc relation min bɛ diabète ni tension cɛ comme i bɔra k'i da don i y'a fɔ ko tension ye diabète kɔrɔkɛ walima badenmaw de don relation jumɛn de bɛ tension ni diabète cɛ adamaden k'a to diabète la ka taa tension sɔrɔ walima k'a to tension na ka na diabète sɔrɔ relation jumɛn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ relation mun ni ɲɔgɔn cɛ o ye tension bɛ kɔgɔdunbana ye au fur et à mesure que i bɛ ka kɔgɔ dun anw de fɔ n ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen u t'a jate minɛ nka n'i ye sukoro ji ta ka kɔgɔ ji ta k'u bɔn siman kan walima goudron kan tile kɔrɔ ka tila ka segin ka na la i bɛna sɔrɔ kɔgɔ ji taara mais sukoro ji bɛ yen nɔ o y'a ye k'a fɔ ko sukoro i b'a dun a bɛ taa farikolo la nka a bɛ taa tiɲɛni min kɛ farikolo la a bɛ taa dusukun tiɲɛ tension bɛ taa dusukun tiɲɛ a bɛ se ka rein tiɲɛ a bɛ se ka jeli bila a bɛ se ka kunkolo a bɛ se ka kunkolo tiɲɛ tension ka adamaden kunkolo tiɲɛ diabète b'a tiɲɛ tension ma tiɲɛ nka diabète a mana yɛlɛn ka se yɔrɔ dɔ fɛnɛ la a mana dusukun dimi diyagoya parce que dusukun tɛ sukoro yɛrɛ ye mais kɔgɔ de bɛ dusukun na baara ko ma kɔgɔ mana caya farikolo la a bɛ jouer dusukun kan i dun mana sukoro dun fɛnɛ kojugu o bɛ jouer dusukun kan a mana jouer dusukun kan dusukun fanga bɛ na dɔgɔya i ma san fanga bɛ dɔgɔya e bɛ ka kɔgɔ min dun i bɛ n'a ye k'a fɔ ko kɔgɔ o fanga bonyalen don dusukun ma tuguni donc tiɲɛna o la jeli tɛ se ka baara kɛ ko boli a na sira fɛ tiɲɛna nin ko in bɛ mɔgɔ dabali ban diabète ye bana mun ye ala k'an tanga hali bi n'a bana bɛ mɔgɔ min na fana ala k'a fura ɲuman d'u ma donc o bɔlen kɔ a la sisan an bɛna an da ma diabète type la n'a ma ɲɛ an y'a cause dɔn diabète type joli de bɛ e yɛrɛ ka jateminɛw na kalan nasiraw ka ca e yɛrɛ ka jateminɛw na diabète type joli de bɛ diabète ye type 3 ye n bolo type fɔlɔ an b'o wele ko type juvénile ou bien walima type 1 walima denmisɛnnin diabète kosɛbɛ o denmisɛnnin diabète o tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ sama nɛnɛ ka baarakɛbaliya kɔ denmisɛnninw ta don o bɛ denmisɛnnin minnu sɔrɔ denmisɛnnin k'a daminɛ bangedon ko fo ka t'u se san 30 ma san 35 o y'u cayalen a caman ka diabète bɛ sɔrɔ o fɛ bari sama nɛnɛ jɔlen don a tɛ ka sama nɛnɛ ji la baara bilen ka na sukaro bɛrɛbɛn farikolo la donc o bɛ daminɛ depuis denmisɛnniya la depuis bange kuma ko fo ka taa se san 35 ma san 35 ma donc o bɛ bɛn diabète de type 1 de ma ni diabète yer'i la kɛ ka a ta i wolodon ma fo ka taa bila san 35 la o diabète bɛ classé diabète type 1 de fɛ type 1 fɛ type 2 n b'a fɔ o ma dumuni kɛcogo diabète walima bonya kojugu diabète adamaden yɛrɛ bonyanen a bɛ se ka diabète las'i ma a bɛ se ka diabète las'i ma jaa nin kɔlɔlɔ ka bon i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ tulu ka ca a tigi farikolo la a tigi tɛ wuli ka bɔ a nɔ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na samanɛnɛji min bɛ bɔ a bɛɛ tɛ tɛmɛsira sɔrɔ o bɛ taa sɔrɔ n'a sɔrɔ bɔlini ɲɛ kelen de kan ka tɛmɛ hali bɔlini kilancɛ tɛ tɛmɛ bɔlini kari o hakɛya de bɛ tɛmɛ alors que ɲɛ kelen de kan ka tɛmɛ walasa ka taa sukaro bɛrɛbɛn jeli la nka ni bɔlini ɲɛ kelen ma tɛmɛ fo kari de tɛmɛra a sukaro tɔ mun de bɛ k'a la a bɛ ja farikolo la ka na ni diabète ye i kan
bari an ka mɔgɔw u bannen don fɛn bɛɛ ma sanu hali ni ko min ma ko ka wuli ko ka taa sugu la miniti 5 tɔgɔma ka se sugu la b'a fɔ ko bolifɛn moto taxi yɛrɛ y'a tɔ nɔgɔya walima u bɛ dɔw wele denmisɛnnin dɔw wele k'o ka taa o bɛɛ bɛ na ni bonya in ye ka na tulu sigi farikolo la ka jabɛti sinsin kan kosɛbɛ an ka type sabanan an b'o wele ko type gestationnel muso kɔnɔmaw mɔgɔ min lajɔlen don minnu lajɔlen don olu fɛnɛ ta bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ olu ta bɛ na type 1 fɛ denmisɛnnin kunda ta walima a bɛ na mɔgɔkɔrɔba kunda ta la nka olu ta a mana olu minɛ an tɛ fɛn wɛrɛ f'u ɲɛna u ka jabɛti tanamafɛnw k'olu to yen nɔ u k'u ka furakɛli kɛ a kɛcogo la hali n'u kɛnɛyara toujours fura dɔ bɛ d'u ma walasa ka den tanga den min kan ka bange ka den tanga jabɛti ma jabɛti kana se ka den minɛ jabɛti kana se k'a sɔrɔ donc o jabɛti sabanan o jabɛti sabanan ye an bɛ ka jabɛti suguya wɛrɛ ye nka an ma a confirmer fɔlɔ an ma sɛbɛn bɔ k'a yira fɔlɔ ko a bɛ yen nɔ o ye an b'o jate ko jabɛti naaninan donc a sɛbɛn ma bɔ fɔlɔ min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko jabɛti type ye 4 de an bɛ don min na i ko bi selon l'organisation mondiale de la santé i yɛrɛ ka jateminɛw na jabɛti 3 de bɛ yen mais 4nan yɛrɛ a yɛrɛ ka recherche bɛ ka 4nan tagabolo dɔ yira tagabolo lajɛ fɔlɔ donc i t'i da dɔn na k'o walawalali kɛ walasa an ka se k'o fana faamu bari 4nan in ale ni jabɛti 2nan in mɔgɔkɔrɔbaw ka jabɛti olu de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye bari jabɛti min kan ka mɔgɔkɔrɔbaw minɛ n'a fɔra ko bɛ ka taa denmisɛnninw de minɛ jabɛtiw ka jabɛti denmisɛnninw ka jabɛti o tɛ ka denmisɛnninw minɛ fo mɔgɔkɔrɔbaw ta de bɛ ka n'u minɛ tiɲɛna a bɛ mɔgɔ dabali ban dɛ fɛn min kan ka ɲu fali kunna n'i y'o ɲu bakɔrɔni kunna voilà a ma nɔgɔn dɛ o kɔni bari an y'o ye denmisɛnnin caman kunna i n'a fɔ kelen tun bɛ an bolo yɛrɛ Segu yan fan fɛ Segu mara dɔ la denmisɛnnin fura an y'o caman ta ka taa di a ma a ka fura banna a ye min kɛ a ka ca ni kalo 2 ye a tɛ ka furakɛ a tɛ ka foyi kɛ an nana don dɔ la ka na a wele k'a ka na an ye analysew kɛ a la an ye jelitaw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ ko an ye denmisɛnnin jabɛti fura minnu d'a ma a ɲɛna ma nka a ye kalo 2 min kɛ a tɛ ka fura ta an kun kan ka jabɛti nɔ y'a la jabɛti tiɲɛnikɛ nɔ y'a la nka foyi tun tɛ a la basima foyi tun tɛ cɛnnin na donc basima foyi ma k'a la basi foyi ma k'a la o intervalle kɔnɔna na o tɛ intervalle kɔnɔna la jabɛti a kow ka ca dɛ ko dunnen don dɔɔnin a kow ka ca donc an ye faamu sɔrɔ jabɛti tibuw fana na sisan an bɛna an ɲɛsin fɛn min ma jabɛti n'a ye adamaden minɛ a bɛ i farikolo yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw de infecte a bɛ organe partie jumɛnw de attaquer a bɛ tiɲɛni kɛ adamaden farikolo fan jumɛnw jabɛti n'a y'i sɔrɔ a tiɲɛni da ka ca mɔgɔw yɛrɛ ka kuma ko ni jabɛti minɛ k'a bɛ jeli bila i la a bɛ jeli bila i la o y'a ye parce que i ma a consigne suit i ma régime respecté i ma furaw ta tacogo la kuma minnu fɔra ɲɛna k'i k'olu kɛ pour que ka jabɛti kɔlɔlɔw to bali i ma olu si bato jabɛti a bɛ jeli bila i la kelen o jeli dun mana juguya fɛnɛ o bɛ taa se tigɛli ma tiɲɛna an bɛ jabɛti tɔw caman ye minnu bolo tigɛlen don walima minnu sendɔngɔninw tigɛlen don u b'a fɔ ko jabɛti nɔ de don kosɛbɛ o bɛ kɛ jabɛti a bɛ se ka taa se rɛn fɛnɛ ma ni y'o adamaden gese adamaden gesew ye mɔgɔkɔrɔbaw aw ka hakɛ to nka a bɛ se cɛ ni musoya yɔrɔ fɛnɛ ma a bɛ se k'o fɛnɛ bɛɛ tiɲɛ jabɛti bɛ se ka don nin paramètre bɛɛ kɔnɔna a bɛ don bɛɛ kɔnɔna la ɲɛ a bɛ se ka ɲɛ minɛ i la hali k'i ɲɛ yɛrɛ bali a kana se ka yeli ɲɛnama kɛ i kana yeli kɛ a b'o bɛɛ kɛ dusukun a bɛ dusukun dimi bila i la mɔgɔw b'a fɔ ko tension ye nin tigi bin ko jabɛti b'a la tension tɛ jabɛti de nɔ don i t'a sɔrɔ a ka sukaro yɛlɛnna kojugu a t'a kalama a bolo ko tension de don tension tɛ jabɛti de yɛlɛnna kojugu ka taa se fo dusukun ma o bɛ yen nɔ
kunkolo fɛnɛ a bɛ se ka mɔgɔ kunkolo fili dɔw bɛ yen nɔ jabɛti bɛ se ka o bila mɔgɔ la sukaro i n'a fɔ jabɛti la sukaro mana jigin mɔgɔw kuma sukaro bɛ jigin olu bɛɛ bɛ se ka kunkolo tiɲɛ k'a lase mɔgɔ ma walima kuma bɛɛ a bɛ ka yɛlɛ olu bɛɛ bɛ na lase mɔgɔ ma hakili bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na donc hakili yɛrɛ tɛ se ka baara hakili tɛ se ka baara foyi kɛ jabɛti b'o bɛɛ lase mɔgɔ ma donc nin y'a partie damadamani ye a bɛ minnu infecté komi i yɛrɛ bɛ jɛkulu la n'o bɛ tali kɛ jabɛti traitement jɛkulu kan a ka jɛkulu in a sigikan ye mun ye jabɛti jɛkulu sigikan fɛn wɛrɛ tɛ an bɛ an ka faamaw de welela dɔrɔn u ka dɛmɛ kɛ jabɛtibagatɔw ye hali bi Mali kɔnɔ u ka dɛmɛ kɛ jabɛtibagatɔw ye hali bi Mali kɔnɔ jabɛtibagatɔw u bɛ kasi la togo sugu bɛɛ la furaw da ka gɛlɛn se t'u ye tiɲɛna an bɛ an ka faamaw wele kosɛbɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye jabɛti bɛ ne la nin y'a san 21 sunkalo daminɛra san min na sunkalo daminɛra don min na kalo min na o tile 3 o kalo tile 3 o tun ye ne ka jabɛti san 21 ne la tiɲɛna i yɛrɛ ye dɔ ka bana in kɔnɔna nka 2019 la an taara Kore ne ye dɛmɛ ɲini n ye dɛmɛ ɲini an ka Mali jabɛtitɔw ye nka tubabuw ye mun kɛ ka n jaabi k'an ka jamana tɛ ɲɛta jamana ye ko ɲɛta jamana tɛ mun na parce que an tɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan sinon n'an m'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka jabɛtibagatɔw dɛmɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya tiɲɛna nka ni faamaw an ka faamaw yɛrɛ tɛ ka jabɛtibagatɔw considérer u jijalen don bana wɛrɛw de la ko parce que ko banaw de bɛ wari las'u ma jabɛti tɛ wari las'u ma ko fo ka wari bɔ o kun ne bolo n'i y'a mɛn wari bɛ s'i ma i ka kɛnɛ de o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ dɛ sinon ni fari ma kɛnɛ kɛnɛya ka fisa ni fɛn bɛɛ ma da la i b'a ye dɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc a ko association a sigilen don de walasa ka se ka jabɛtitɔw fara ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan ka weleweleda kɛ an ka faamaw ye u ka se k'aw dɛmɛ walasa a ka se ka jabɛtibagatɔ min b'aw a ka association ninnu kɔnɔna na olu ka traitement kɛ basigi kɔnɔna na o kɔni a yɛrɛ sisan a bɛ komi don min na i ko bi a ko association a ka dɛmɛ bolo ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw walima dɛmɛ bolo t'aw bolo fɔlɔ dɛmɛ bolo kelen dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o dɛmɛ bolo yɛrɛ fɛnɛ o bɛ ka denmisɛnnin jabɛtibagatɔw de dɛmɛ denmisɛnnin jabɛtibagatɔw minnu b'a daminɛ u bangedon na ko fo ka t'u se san 25 la fura dɔw bɛ d'u ma walasa u ka pikirini jabɛti pikirini u ka masini u bɛ sukaro lajɛ ni min ye ani u ka sugunɛ bɛ lajɛ ni min ye n'a bɔr'o la foyi tɛ d'u ma jabɛtibagatɔ dun a ka kalo musaka a ka ca ni an ka kalo kelen nasɔngɔ ye jabɛtibagatɔ bɛ min don bana in dɔrɔn domaine kɔnɔ hukumu kɔnɔna na o kɔnɔna la o ka ca ni kalo nasɔngɔ ye a ka ca ni kalo nasɔngɔ ye cɛ bana in fantan bana tɛ dɛ ni faama yɛrɛ tɛ n'a y'i minɛ kɔni cɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn tiɲɛna nin yɔrɔ in na an b'an ka gouvernement mɔgɔw interpeller i n'a fɔ Amadu Tumani Ture drépanocytose k'u ta ba la cogo min jabɛti fana u ka wuli u k'a ta ba la u ka association créer internationalement fond ka bɔ a ka jabɛtibagatɔw walasa u ka se ka lafiya cogo min o de t'aw ka laɲini ye d'an ka laɲini effectivement o bɔlen kɔ a la est ce que aw ye mɔgɔ dama mun traiter olu sera ka traitement sɔrɔ au complet wa u sera ka kɛnɛya ka bɔ bana in na aw ka association sigi ni bi cɛ association sigi ni bi cɛ depuis 2006 ka na se bi ma an sera ka denmisɛnnin hakɛya min ta denmisɛnnin 2000 sanfɛ 2000 ani 400 200 san denmisɛnnin 2000 ni 200 olu de bɛ an bolo hali bi olu de b'aw bolo olu de bɛ an bolo hali bi denmisɛnnin 2000 ni 200 bari dɔw kun b'a la Ala ka yafa k'u ye k'u dayɔrɔ suma olu taara k'an to o bɛɛ y'a ye négligence jamana fɔn t'aw bolo ka olu kisi bana in tɔɔrɔ ma tiɲɛna est ce que aw ka association a sigi ni bi cɛ aw wulila ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka se ka kokɔrɔma don association bɛ taga ɲɛ cogo min na walasa u ka se ka sɛbɛn d'aw ma hali n'u tɛ se ka kokɔrɔma don u ka se ka sɛbɛn d'aw ma a ka se ka bɔ jamana kɔ kan ka taa dɛmɛ ɲini ka na
an wulila ka suma a tɛ ban a tɛ ban nka u m'an jaabi a si la u m'aw jaabi u m'an jaabi a si la u ma fɛn fɔ an ɲɛna nka ONG min bɛ yan nɔ tubabuw ka ONG jamana wɛrɛ ONG min bɛ yan nɔ o de bɛ ka denmisɛnnin ninnu ta n ye denmisɛnnin hakɛya min fɔ aw ɲɛna sisan 2,000 ni 100 in olu de bɛ ka o ta en charge an bɛ don min na i ko bi hali sisan olu de bɛ k'olu bɛɛ ta en charge u ka furaw u bɛ fɛn bɛɛ d'u ma u ka traitement complet ne bɔra kɔsa in na Kore en 2019 ne nana ne ye lettre fɔlɔ min kɛ ka taa déposer gouvernement ministère la ministère mɔgɔw u m'an wele u ma foyi ministère jumɛn kelen ministère de la santé an ka kɛnɛyasoba ministre min yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛya kunkanko la n ye kunnafoniw sɛbɛn ka fɛn bɛɛ f'u ɲɛna a kɔnɔ ka taa d'u ma u ma fɛn fɔ an ɲɛna u ma foyi kɛ ne wulila ka taa direction générale de la santé de la olu ko ne ma ko ne ka n ye kunkanko min sɛbɛn in kɔnɔna la mun ka taa n'a ye olu fɛ yen nɔ ko ka taa d'u ma n taara di olu de ma olu de taara ne OMS fɛ yen nɔ diɲɛso kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé effectivement n taara ne olu de fɛ yen nɔ olu de nana ni insuline 2,000 ani 400 ye tuguni insuline 2,000 ni 400 ko k'a di Mali jabɛtibagatɔw ma an y'o minɛ ko di jabɛtibagatɔw ma o y'a sɔrɔ maa 2,000 ni 400 yɛrɛ b'aw bolo ka ban mɔgɔ 2,000 ni 400 o tun ye denmisɛnninw ye o ye denmisɛnninw ye mɔgɔkɔrɔbaw ma fara u kan mɔgɔkɔrɔbaw ma fara an kan jabɛti yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara o 100 sara mɔgɔ 10 de ye denmisɛnnin jabɛtibagatɔ ye sinon 90 i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw ye puisque mɔgɔkɔrɔba banaw de don ladala an b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw de la denmisɛnnin yɛrɛ ka jabɛti n'a ma kɛ sisan ko n'a facteur ye denmisɛnnin jabɛtitɔ tiɲɛna a yeli kuma ca an ka société in kɔnɔna na donc jamana ɲɛmɔgɔw an b'u wele hali sisan u ka se ka kokɔrɔma don a ka nin baara in na vraiment a bɛ baara min na n'a sera ka taga ɲɛ a bɛ na ni jamana ka lafiya de i bɛ taa sɔrɔ ni somɔgɔ tɛ balima ye ni den tɛ jabɛtitɔ ye i balima dɔ i bɛ taa sɔrɔ jabɛti dɔ b'o la walima i mamuso i mɔkɛ i bɛ taa sɔrɔ tension walima jabɛti tɛ ban maliyɛn bɛɛ kelen kelenna ka so donc gouvernement mɔgɔw k'a ka ko in ta ni ba ye walasa a bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko in kan cogo min na jabɛti traitement sisan an bɛ ko min ko bi a bɛ cogo jumɛn de jabɛti traitement alhamdulilayi a bilama ka fusa bari mɔgɔw bɛ ka kari kɔnɔ kumaw lamɛn a furako kan i n'a fɔ n ye min fɔ a daminɛ la farafinfura ninnu u kana a fɔ k'u b'a ta tentɔ farafinfura n'a ma ɲɛ i b'a ta a fɔra i ɲɛna k'a ka ɲi taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ a k'a lajɛ a ka yamaruya d'i ma i bɛ se k'a ta n'a ma yamaruya d'i ma kana maka la o mɔgɔ bɛ n bolo min yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔso la Banatukɔrɔ centre diabétique la ka taa sariya tigɛ ko ale yɛrɛ tun bɛ farafinfura dɔ ta n'u b'a wele ko moringa ko moringa ka jugu jabɛti ma k'ale ye moringa ta ko moringa ko a takuma k'a tun bɛ ka fisaya ale ma ko nka ko kɔfɛ k'o bɛɛ la k'ale b'a kan k'a ma na foyi ɲɛ ale k'ale yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a la ko farafinfura k'an ka n'a ta an kun fɛ k'an ka taa n'a ye an ka lajɛ ko ale yɛrɛ ye jabɛtitɔ ye nka ale yɛrɛ ma da farafinfura la tuguni wagati dɔw la a b'i kɛnɛya wagati dɔw la a bɛ tila k'i labila est-ce que an bɛ don min na i ko bi jabɛti yɛrɛ k'a traiter n'a ye adamaden minɛ k'a traiter k'a ban pewu fo ka taa ye ko jabɛti tɛ adamaden na est-ce que o lahalaw sigira sen kan bon o lahala ma sigi sen kan fɔlɔ ma da la n'an bɛna se ka sira sɔrɔ o la sira bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ la il y a rien d'impossible diɲɛ in kɔnɔna na science bɛ ka avancer o mɔgɔw fana bɛ ka taga ɲɛ bari depuis san jan a ka ca ni san 1000 san nɔ jabɛti bɛ ka mɔgɔw minɛ recherche bɛ ka kɛ a kan ɲininiw bɛ ka kɛ nka sira tɛ ka sɔrɔ a la a kɛlen ko tension ɲɔgɔn na n'a y'i minɛ kɔni ko fo don laban sa bana min don caractère variable de don a cogow bɛ changer wagati bɛɛ tiɲɛna ni tɛna kɛ bana mun ye a m'a bɛ halisa an ka dɔnnibaga mun bɛ yen k'a kɛ farafin kunda la o k'a kɛ scientifique kunda halisa u ka u cɛsiri recherche kan jabɛti kun kan walasa aw bɛ se ka lafiya cogo min o tɛ o kɔni n'o bɔra a kan sisan aw bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ don min na i ko bi
est ce que ministre mɔgɔw sera ka layidu dɔw ta u ye fɔlɔ parce que y'a yira na k'a fɔ ko ye lettre ci u ma a ye lettre ci u ma u sera ka kumakan dɔ d'aw ma fɔlɔ mun bɛ se k'aw hakili sigi. ko fo bi ma jaabi fɔlɔ hali bi. aw ye lettre in déposé wagati jumɛn. lettre déposé la a ka ca ni san 2 ye sisan nɔ. a ka ca ni san 2 ye. a ka ca ni san 2 ye o yɛrɛ o tun y'an ka lettre laban yɛrɛ. o tun ye lettre laban ye sinon san o san. lettre kun ka di faamaw ma. a kun ka ca ni lettre 3 ye san o san a kun ka ca ni lettre 3 ye. nka ko fo bi foyi ma kɛ fɔlɔ. depuis ATT temps. sen dɔ fɛ an ye ATT n'a musow wele lɔbɔ wele. ka taa n'u ye banantu kɔrɔ journée mondiale la. ka denmisɛnninw yira u la. denmisɛnnin san 2 dɔ an y'o minɛ a bamuso la k'o yira u la. lɔbɔ ɲa tɛ yɛrɛ k'u sigi ka kasi. k'u bɛ na n'ali sini. tiɲɛna an ka faamaw ka ko kɛra n'u ye comme événement kɛ u bɛ kasi u kunna n'u mana wuli ka bɔ yen u tɛ segin ka na tuguni. donc conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase jabɛtibagatɔw ma u kan ka mesure jumɛn de ta walasa u ka se ka lafiya sɔrɔ bana in kɔnɔna na. conseil min bɛ ne bolo k'a di an ka jabɛtibagatɔw ma o ye kuma min bɛ f'u ɲɛna dɔgɔtɔrɔw fɛ u ka jabɛti ko kan u ka a labato. jabɛti u kana filɛ ko mɔgɔw bɛ ka kuma jabɛti tɛ o bana jugu ye bana siranta tɛ. a tanamafɛnw to yen nɔ i k'i ka fura ta tacogo la i lafiyara foyi t'i la i bɛ se ka san 100 balo ni jabɛti ye a tanamafɛnw to yen nɔ dɔrɔn ka fura kɛ a kɛcogo la. an ka wuli an k'an farikolo bɔ ɲɔgɔn na an ka sigi yɔrɔ kelen an k'a dabila dumuni ba an k'a kɛli dabila hali an bɛ dumuni minnu kɛ sɛ yɛrɛ n'a fɔra ni jabɛti tɔ ka sɛ dunda fɔra adamaden yɛrɛ ɲɛna a b'a fɔ ko ala k'ale kisi jabɛti ma ko saya ka di ale ni jabɛti ye. e sɛkuru kelen k'i ka sɛ tigɛ 4 ye i bɛ fan kelen de dun tɔ 3 i b'o bila kɛrɛfɛ a golo fɛnɛ i bɛ golo fɛnɛ ta ka bɔ a kan i man ka golo dun. tiɲɛna aw bɛ duman dun dɛ. buru i kana tɛmɛ buru 10 kan. donc i kana tɛmɛ buru 10 kan. buru 10 dumuni bɛɛ ka dɔgɔya dɔɔni quoi. dumuni bɛɛ ka dɔgɔya ka bɛrɛbɛn. farikolo mago tɛ dumuni ba la. vitamine min bɛ farikolo la farikolo mago bɛ o dɔrɔn de la. i n'a fɔ kini plateau ɲɛ kelen u bɛ kini minnu feere o plateau ɲɛ kelen n'a fɔra mɔgɔ min ɲɛna ko o ɲɛ kelen ko ni sogo brochette kala kelen bɛɛ ye kelen u b'a fɔ o nkalon don alors que fɛn min bɛ brochette la an tɛ yɛlɛma brochette dun na tiɲɛna an kɔni mɛnna kini in kan mais i filɛ ka brochette vitamine mun bɔ brochette kala kelen o dunni o bɛ bɛn kini plat ɲɛ kelen dunni ma. o bɛ bɛn kini plateau ɲɛ kelen ma. alors que i da bɛ sɛgɛn kini in na gu bɛrɛ t'a la wa brochette in dun gurunin dɔɔni b'o la o ma ca. o ma ca i b'a fɔ komi i fa ne b'i fa. tiɲɛna an mago bɛ nutriments de la an mago tɛ dumuniba dun in na i ka lase o la donc kuma wagati sera wagati kɔni y'a minɛ an bolo ma ladilikan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase jabɛtibagatɔw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma yanni an ka bɔ an ka jamukan kɔnɔ. ladilikan min bɛ n bolo k'a lase jabɛtibagatɔw ma o ye u ka sabali u ka sabali u ka wuli u ka se u ka dɔgɔtɔrɔw ma hali ni kunkolodimi fitinin de y'u minɛ degun fitinin t'i sɔrɔ dɔrɔn wuli ka se i ka dɔgɔtɔrɔw ma kana fɔ k'i b'a to ko i yɛrɛ bɛ se k'a furakɛ walima i b'i sigi k'a bɛ mada ko wagati ninnu a bɛ tɛmɛ k'a bɛ tɛmɛ wuli ka se i ka dɔgɔtɔrɔw ma a ka se ka ko ɲɛɲini min bɛ se k'i lafiya. an ka faamaw an bɛ weleli las'u ma hali bi u ka wuli u ka na jabɛtibagatɔw dɛmɛ i n'a fɔ u kɛlen don ka banabagatɔ tɔw dɛmɛ cogo min na jamana in kɔnɔ sinon n'an y'an sigi k'an miiri k'a fɔ ko tubabuw k'a fɔ an ma k'an ye jamana min ye ko ɲɛta tɛ an ka jamana kɔnɔ Senegal fɛnɛ ka na k'o fɔ an ma min ye farafintigiw yɛrɛ ye n'a fɔra ko fura bɛ Senegal 350 nka an fɛ yen nɔ dɔrɔmɛ 5 de b'o jɛ 1000 na i b'o ɲɛfɔ cogo jumɛn. tiɲɛna o ma nɔgɔn kosɛbɛ o ma nɔgɔn. ayiwa donc an ka faamaw u ka wuli u ka u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka na jabɛtibagatɔw dɛmɛ hali bi an ka se ka bana in kɛlɛ k'an sen da a kow kan ka ko wɛrɛ ɲɛɲini hali bi an ka kɛnɛyaw kow kan. ayiwa donc an filɛbagaw an b'a yira k'a fɔ nin tun ye wagati fitinin ye an ni Fuseni Jakite sera ka min masala jabɛti kunkanko la a yɛrɛ maa mun ye maa lakodɔgɔlen tɛ jabɛti kunkanko a y'a kɛlɛ caman kɛ a y'a jira n na fana
a ka laseliw kɔnɔna na k'a wulila ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa a bɛ se ka jabɛti bagatɔw dɛmɛ cogo jumɛn a yɛrɛ lajarabilen don bana in na kosɛbɛ donc hukumu kɔnɔna na an bɛ laseli mun wele kan mun d'an ka famaw ye vraiment n'u ye ni message mɛn u ka wuli u ka jabɛti bana ta ba la walasa jabɛti bagatɔw bɛ se ka lafiya cogo min jabɛti dun ye bana mun ye n'a ye adamaden minɛ k'a fɔ ko fura jɔnjɔn de sɔrɔlen b'a la fo k'a fɔ i b'a traitement kɛ k'a fɔ ko bana in banna pewu o fura ma sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ fɔlɔ donc an ka jamanaw jabɛti ye fɛn mun ye tiɲɛna an ka ta ba la wa traitement mun n'a ka kan an ka ɲɛɲini fana k'a lase an ka jamanadenw ma an b'a fɔ aw kan bɛn an bɛ sigi wɛrɛ wassalamu alaikum